ପହଞ୍ଚି ର ମେଟେରିଆଲ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁରା ପଲିସ କରିକି କୋଇଲାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଯିବାନି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଙ୍କର କେଡ଼େ ବଟେ ହେଇଛି हाँ चलो इंजन रूम तो अलाउड नहीं होगा ना, तो जा सकते हैं। अच्छा तो अभी निकलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे? अभी चेन्नई चेन्नई जाएंगे। चेन्नई सी रूट में कितना दूर होता है? से 2.5 days. Sorry? 2.5 days.